فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالیا بشہر المبارک آیادا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. توجہ رکھیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کر کے مناتا ہے. فرمایا اللہ اس بندے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے. وہ میں نے کہا یار ہم تو ایک ہی رات مناتے ہیں تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے. امام قسطلانی کہتے ہیں جو ہر رات عید سمجھ کے منائے اس پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو جائے. اب یہ بات تو ہمارے لیے، ایک بات ان کے لیے بھی کہہ ڈالی امام قسطلانی او بڑی کر. پھر فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے. پھر فرماتے ہیں لیکونا اشد علتا علی من فی قلبہ مرض، کہتے ہیں اور اللہ اس بندے پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو میلاد سے چڑھنے والوں کی کھجلی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. قسطلانی کہہ رہے اللہ اس بندے پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو میلاد النبی سے چڑھنے والوں کی تکلیف کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. میں نے کہا پھر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر کہا کرے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. تکبیر قائل سالہ بسرت اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت تکبیر رسالہ. یہ کتنے سال پرانی بات بتائی، یاد رہی 600 سال. کتاب کا نام المواہب اللدنیہ. وہ جی اگر سن رہے ہو بہت دور تک آواز جا رہی ہے اور اگر اپنے ابا سے پیدا ہو تو آؤ ابھی بات کر لو یار، بات کی بات کیا ہے گی. مگر پتا ہے ہمیں تم مر جاؤ تمہاری نسلیں مر جائے مگر تم اہل سنت کا جواب نہیں لا سکتے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹ جانے گا. 600 سال پرانی. اب اور پیچھے چلے، وہ پیچھے چلے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ جواب دے سکتے ہو؟ اب 1000 سال پیچھے چلتے ہیں. 1000 سال 900 سال سے بھی پہلے کی بات ہے. ایک محدث گزرے جن کا نام ہے حضرت محدث ابن جوزی. کیا نام ہے؟ بلکہ مورخین نے لکھا کہ امام بخاری کی ٹکر کے ہیں. کتنے؟ محدث ابن جوزی جی. انہوں نے کتاب لکھ ڈالی یار بیان میلاد النبی. میں نے کہا تو میلاد ابھی ڈھونڈ رہا ہے؟ 1000 سال پہلے مصطفیٰ کی میلاد پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. بریلی کے رضا نے نہیں لکھی، مفتی اعظم نے نہیں لکھی، کسی بریلوی نے نہیں لکھی. 1000 سال پہلے محدث ابن جوزی نے لکھی ہے بیان میلاد النبی. اس میں فرماتے ہیں اور یہ ان کے لیے تماچا ہے جو عرب والوں کی ناپاک اولادیں یہاں پر بھی بستی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ عرب والوں کو برا مت کہو، اسلام عرب سے پھیلا ہے، اسلام مکے سے پھیلا ہے، اسلام مدینے سے پھیلا ہے. نہ مکے میں میلاد ہوتا ہے نہ مدینے میں میلاد ہوتا ہے. میں نے کہا جی سب جگہ ہوتا تھا. جب سے یہ اپنے باپ کی ناجائز اولادیں پیدا ہو گئی تب سے بند ہوا ہے، تب سے بند ہوا ہے. ان کا سن ہم پڑھائیں گے. کبھی تمہیں پڑھنے کا ڈھنگ تو آیا نہیں، کبھی ادب تمہارے پاس سے گزرا نہیں. کتاب کا نام بیان میلاد النبی، لکھنے والے حضرت محدث ابن جوزی. محدث ابن جوزی کتاب میں لکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عرب میں مکے میں نہیں ہوتا مدینے میں نہیں ہوتا. میں نے کہا وار مصطفیٰ کے غلاموں، نبی کے غیب کی تو بات چھوڑو یار، جو نبی کا صدقہ کھاتے ہیں ان کے غیب کا یہ عالم ہے کہ 1000 سال بعد پیدا ہونے والی اس ناپاک قوم کو 1000 سال پہلے اجاگر کر دیا ہے نبی کے غلاموں نے. حضرت محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا لا غالا. وہ بھی وہی لکھ رہے ہیں ہمیشہ سے، یعنی جب سے نبی تشریف لائے اور اس سے بھی پہلے. لا غالا
अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र व शाम व साइरिल बलादिल अरब यहतफिरून बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व यफरहून बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल। मुहद्दिस में जौजी कहते हैं ला ज़ाला अहलुल हरमैन, हरमैन शरीफैन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे हरमैन शरीफैन मक्के और मदीने को कहते हैं। किसको? मक्का और मदीना वालों, उनको मक्के और मदीने को कहते हैं हरमैन शरीफैन, और जो वहां रहने वाले उन्हें कहता है अहले हरमैन शरीफैन, यानी दोनों हरम के रहने वाले अजीजान गिरामी। और जो लोग ये कहते हैं मिलाद नहीं होता, मैंने कहा कभी हमारे पास बैठो तो तुम्हें दिखा दे कि मक्के में मिलाद होता है कि नहीं होता ना। फरमाते हैं मक्के वाले, मदीने वाले, मिस्र वाले, शाम वाले और सारे अरब वाले जब जब रबीउल अव्वल का चांद आता मुस्तफा की मिलाद मनाते हैं, मुस्तफा की मिलाद मनाते हैं। और कहते हैं यही नहीं, फरमाते वो यफरहूना बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल, फरमाते हैं और रबीउल अव्वल का चांद देखकर खुशियां मनाते हैं। जिस दिन चांद नजर आए उसी दिन से खुशियां चालू। मैंने कहा कभी आपकी टूटी हुई आंखों को ये रिवायत नजर नहीं आती, मगर आपको कभी पढ़ने का शौक ही नहीं हुआ कि मुस्तफा के फजाइल को देखा जाए। मैंने कहा तुम तो जब हरम में पहुंचे थे वहां भी कंगों का रास्ता ढूंढते फिर रहे थे, तुम्हें कैसे नजर आ जाएगा? अगर नजर चाहिए तो बरेली के रजा की नजर देखो जो पैकता हिंद में है, मगर मदीना हिंद में नजर आ जाता है। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, आपने फरमाया था मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले अजीजान गिरामी। इसलिए अहले ईमान का ये तरीका रहा है, ये हमेशा से अमल रहा है कि हम मुस्तफा की मिलाद मनाते रहते हैं। ये मैंने 600 साल पहले की बात बताई, उसके बाद तकरीबन 950 साल 1000 साल पहले की बात बताई। अब आप ये बताएं, अगर कोई आपसे कहे कि ये बिदअत है तो कहना तुम सबसे बड़ी बिदअत हो, अगर वो नाजायज है तो तुम भी नाजायज हो। इसकी सनद तो हमें पिछली किताबों में मिलती है, मगर तुम्हारे शामी कबाब की सनद हमें किसी किताब में नजर नहीं आती। अजीजान गिरामी, इसलिए मुस्तफा की मिलाद मनाओ। जब मिलाद का दिन आए, मिलाद का मतलब जुलूस निकालने का, नबी कौनैन की विलादत का। मिलाद कहते किसे है जानते हैं? मिलाद कहते किसे है? मिलाद का मतलब है नबी कौनैन की पैदाइश के वक्त जो इरहासात जाहिर हुए या मुस्तफा के फजाइल और कमाल का बयान करना, इसी का नाम मिलाद है। तो यही तो होता है हमारी मजलिसों में, यही फजाइल तो बयान होते हैं हमारी मजालिस के अंदर, उस पर आप तकलीफ होती है अजीजान गिरामी। इसलिए याद रखो आका करीम की मोहब्बत में जो अमल किया जाता है वो अमल होता है कि नबी की मोहब्बत में हो रहा है। हज़रात मोहतरम, वक्त की किल्लत है, मैं बहुत जल्दी आपसे गुजर जा रहा हूं। नबी के कौनैन से मोहब्बत, हम झंडे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? माशाअल्लाह बेटा सही बोल रहा है, नबी की मोहब्बत में। अभी 15 अगस्त गुजरा, मैंने कहा हम भी इंडियन है, हमें भी अपने मुल्क से मोहब्बत है। तिरंगा हमारी शान भी, हमारी पहचान भी है नेशनलिटी के एतबार से। अगर तिरंगा घर घर लहराया जाएगा, हमें इतराज नहीं, अच्छी बात है, हमारे मुल्क की पहचान है, हमारा वतनी निशान तिरंगा है, हमें तकलीफ नहीं। मगर मैंने कहा जब हमारे वतन की बात आती है तो हम तिरंगा लहराते हैं, मगर जब हमारी आखिरत की बात आती है तो फिर हम मिलाद के झंडे अपनी छतों पर लगाते हैं और दुनिया को बता देते हैं। लेकिन वो लोग जो बिदअत और बिदअत की रट लगाए रहते हैं, मैंने कहा ये बताओ तिरंगा लगाना कौन सी हदीस से साबित है? अजी बता दो मियां, कुड़िया में गुड़ी तोड़ते रहोगे या कुछ बोलोगे भी मर जाते हो, जवाब नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि जवाब है ही नहीं। कहते हैं सवाले जुड़ी जवाबे दिगर मारे गुजना फूटे सर, कहते हम कुछ है जवाब तुम कुछ देते हो। तमीज तो तुम्हें आया नहीं, पढ़ने का ढंग तुम्हें है नहीं, मुताला तुम्हारा वसी है नहीं, कभी नबी की अजमतों को तुमने समझा नहीं, तो समझ में कैसे आए? लेकिन हम पूछते हैं जो अभी 15 अगस्त गुजरी, तो जिसकी पेशानी पे 2-2 शामी कबाब चिपके हैं उसकी भी छत पे तिरंगा नजर आ रहा था। अब हमने अगर पूछ लिया भाई तिरंगा क्यों लगा, तो डर था गंजे बाबा का।
वो गलत बातें बोलो। अरे उसी गंजे का डर तो है, कहीं ऐसा ना हो गंजे का बुलडोजर इधर घूम जाए, छत पे तिरंगा ना हो। मैंने कहा एक गंजे से जो दुनिया में मरने के लिए आया, आज नहीं तो कल सही, कभी भी चला जाए, लेकिन हजरात मोहतरम हम ये पूछना चाहते हैं। हमने कहा तिरंगा बिल्कुल लगाओ, हमारे मुल्क की पहचान, हमारी सनद है, हमारे वतन निशान तिरंगा है। मगर मैंने कहा अगर दलील हदीस से ढूंढते हो तो हदीस में मिलेगी कहीं नहीं। मैंने कहा जब हम मुस्तफा की मीलाद का झंडा लगाते हैं तो फिर तुझे दलील में सनद चाहिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का कोई अमल बगैर दलील के होता ही नहीं है। मेरे मेरे सामने बैठ, मैं बताता हूँ नबी की मीलाद का झंडा लगाना सुनता, मैं बताऊंगा। अब आपसे कोई पूछे कि झंडा लगाने की दलील, तो कहना तिरंगा लगाने की दलील, तिरंगा लगाने की दलील। पता चलेगा कि गंजे बाबा का डर है। मैंने कहा गंजे से डर रहा, और जहां मरने के बाद हमेशा जाना है, वहां पर जो कूटने वाले हैं उनसे कभी डर नहीं लगा, उनसे कभी कोई खौफ नहीं। मैंने कहा लगाओ, जिस झंडे के लगाने का वक्त आए, जब वतन की मोहब्बत की बात आए तो अपना तिरंगा लहरा दो, मगर जब मुस्तफा की मोहब्बत की बात आए तो फिर हर घर पे तिरंगा भी हो, मुस्तफा की मीलाद का झंडा भी होगा। मैंने कहा दलील सुन, अब की नहीं। मैंने कहा मैं जब की बताऊंगा जब मुस्तफा पैदा हो रहे। सरकार की वालिदा सैयदा आमना बिन्ते वहब, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार की जब विलादत हो रही है, इमाम कुश्तरानी ने लिखा, हजरत जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, हजरत इमाम सरकशी ने लिखा, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उसको बयान किया। फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जब वक्त आया, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमिना फरमाती है कि लम्मा हजरत वलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कशफल्लाहु अन बसरी व रायतु मशारिक अल-अर्द व मगारिबहा व रायतु जिब्रील बिसलासति आलामिन मगरूबात अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़ाहिरिल काबा। हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब मुस्तफा की विलादत की रात आई, जोर से बोले, कहती है विलादत की रात आई तो अल्लाह ने मेरी आंखों से सारे पर्दों को हटा दिया। मक्के में बैठी है, कहती है मैंने मक्का से शाम देखा, बसरा देखा, बसरा में चलने वाले ऊंट देखे, फिर कहती है मैंने जमीन का ये कोना भी देख लिया।